Everyone, please think of your biggest personal goal. Okay, for real. Take a second, you gotta feel this to learn it. Take a few seconds and think of your personal biggest goal. Okay? Semuanya tolong pikirkan tujuan pribadi untuk usaha Anda. Sebenarnya Anda bisa meluangkan waktu sebentar. Anda harus merasakan ini untuk mempelajarinya. Luangkan waktu beberapa detik dan pikirkan tujuan terbesar pribadi Anda. You should have kept your mouth shut, because that good feeling now will make you less likely to do it. The repeated psychology tests have proven that telling someone your goal makes it less likely to happen. Bayangkan saat ini Anda memutuskan bahwa Anda akan melakukannya. Bayangkan memberitahu seseorang yang Anda temui hari ini tentang apa yang akan Anda lakukan. Bayangkan ucapan selamat mereka dan citra mereka yang tinggi terhadap Anda. Bukankah menyenangkan mengatakannya dengan lantang? Tidakkah Anda merasa sudah selangkah lebih dekat? Seolah hal itu sudah menjadi bagian dari identitas Anda. Ya, kabar buruk. Anytime you have a goal, there are some steps that need to be done, some work that needs to be done in order to achieve it. Ideally, you would not be satisfied until you'd actually done the work. But when you tell someone your goal and they acknowledge it, psychologists have found that it's called a social reality. The mind is kind of tricked into feeling that it's already done. And then because you've felt that satisfaction, you're less motivated to do the actual hard work necessary. Anda seharusnya tutup mulut, karena perasaan baik itu sekarang akan membuat Anda cenderung tidak melakukannya. Tes psikologi yang dilakukan berulang kali telah membuktikan bahwa memberitahu seseorang tentang tujuan Anda akan mengurangi kemungkinan terjadinya hal tersebut. So this goes against the conventional wisdom that we should tell our friends our goals, right? So they hold us to it. Yeah. So let's look at the proof. 1926, Kurt Lewin, founder of social psychology, called this substitution. 1933, Vera Mahler found when it was acknowledged by others, it felt real in the mind. 1982, Peter Gawlitzer wrote a whole book about this, and in 2009, he did some new tests that were published. It goes like this. 163 people across 4 separate tests. Everyone wrote down their personal goal. Then half of them announced their commitment to this goal to the room, and half didn't. Kapanpun Anda mempunyai tujuan, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Beberapa pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Idealnya, Anda tidak akan puas sampai Anda benar-benar menyelesaikan pekerjaan tersebut. Namun ketika Anda memberitahu seseorang tentang tujuan Anda dan mereka mengakuinya, para psikolog menemukan bahwa hal itu disebut realitas sosial. Pikiran seperti tertipu untuk merasa bahwa hal itu sudah selesai. Dan karena Anda sudah merasakan kepuasan itu, Anda menjadi kurang termotivasi untuk melakukan kerja keras yang sebenarnya diperlukan. And then everyone was given 45 minutes of work that would directly lead them towards their goal, but they were told that they could stop at any time. Now those who kept their mouth shut worked the entire 45 minutes on average, and when asked afterwards, said that they felt that they had a long way to go still to achieve their goal. But those who had announced it quit after only 33 minutes on average, and when asked afterwards, said that they felt much closer to achieving their goal. So, if this is true, what can we do? Well, you could resist the temptation to announce your goal. Jadi ini bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional bahwa kita harus memberitahu teman kita tentang tujuan kita, kan? Jadi mereka menahan kita untuk itu. Jadi mari kita lihat buktinya. 1926, Kurt Lewin, pendiri psikologi sosial, menyebut hal ini sebagai substitusi. Tahun 1933, Vera Mahler menemukan ketika diakui oleh orang lain, hal itu terasa nyata di pikiran. Pada tahun 1982, Peter Goldwieser menulis seluruh buku tentang hal ini. Dia melakukan beberapa tes baru yang diterbitkan, jumlahnya seperti 163 orang dalam 4 tes terpisah. Setiap orang memiliki tujuan pribadinya. Kemudian setengah dari mereka mengumumkan komitmen mereka terhadap tujuan ini di depan ruangan, dan setengahnya lagi tidak. You can delay the gratification that the social acknowledgement brings,
and you can understand that your mind mistakes the talking for the doing. But if you do need to talk about something, you can state it in a way that gives you no satisfaction. Such as, I really want to run this marathon, so I need to train 5 times a week and kick my ass if I don't, okay? So audience, next time you're tempted to tell someone your goal, what will you say? Exactly, well done. Kemudian setiap orang diberi waktu 45 menit untuk bekerja yang akan mengarahkan mereka langsung menuju tujuan mereka. Namun mereka diberitahu bahwa mereka dapat berhenti kapan saja. Sekarang mereka yang tutup mulut bekerja rata-rata selama 45 menit. Dan ketika ditanya setelahnya, mereka mengatakan bahwa mereka merasa jalan masih panjang untuk mencapai tujuan mereka. Namun mereka yang mengumumkan berhenti setelah rata-rata hanya 33 menit, dan ketika ditanya setelahnya mengatakan bahwa mereka merasa lebih dekat untuk mencapai tujuan mereka. Lalu jika kali ini benar, apa yang bisa kita lakukan? Nah, Anda dapat menahan godaan untuk mengumumkan tujuan Anda.